සේන වේදිකාවෙන් නම් මහරගම මහරගමේ බුදුබල සේනාවට මේඩේ කරන චම්පි කරනවද? චම්පි කරනවක චම්පි කරනවද? අය කතා කරන්න මාත්‍යා. හරියට. ඒ කියන්න මොනවද කියන්නේ? නෑ පොඩ්ඩක් මොකද්ද? හා මොකද්ද? අවරත් මොකද කරන්න බා? மக்களை குழப்பமடைய வேண்டாம். ஒரு தற்காலிக பாதுகாப்பு காரணம் கருதி நாங்கள் சில நடவடிக்கைகளை ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றோம். சற்று குழப்பம் அடையாமல் இங்கு அமைதி காக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றோம். ආදා පුටුව වාඩි වෙලා කතා කරන්න. පොලිසිය මහත්තුරු ඉන්නවා අපිට ඔවුන්